Real and virtual image, an image formed by plane mirror. Plane mirror and image कसा form जाता ते पोया. What is the meaning of real image? What is the meaning of virtual image? Okay, that we will see in detail. Real image which can be obtained on the screen. म्हटल्यार कितें जे तुमकां इमेज स्क्रीनाचेर तुमकां दिसता. स्क्रीनाचेर दिसप म्हटल्यार कितें तुम्ही एक असो ऑब्जेक्ट दवरता आणि तो रिफ्लेक्ट करून परत रिफ्लेक्ट जावन तुमकां ते स्क्रीनाचेर दिसपाक जाय. सम स्क्रीन, देन इट इज अ रियल इमेज. फॉर्म्ड वेन पळय हांगा कळटलें. फॉर्म्ड वेन लायट रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन. सो जेन्ना एक मिरराचेर तुम्ही जेन्ना इन्सिडंट लायट जेन्ना येता इट रिफ्लेक्ट्स बॅक आणि ते रिफ्लेक्ट जावन जेन्ना ते एकमेकाचेर मेळटा पळय, सो एट दॅट पॉइंट image is formed, okay, and that image is a real image. Okay, it is always inverted. Now example, image formed on cinema screen and image formed on retina of the eye. So virtual image म्हटल्यार कितें image which cannot be obtained on the screen. So तुका image स्क्रीनाचेर मेळना. सो खंय मेळटा? स्क्रीनाचेर मेळना जाल्यार आनी खंय मेळटलें? तुम्ही जेन्ना मिरराच्या मुखार उबे रावता तुजो इमेज तुजो तोंड तुका खंय दिसता? तुका मिररान दिसता, रायट? काय तुका सेपरेट स्क्रीनार बी दिसता? ना. पळय, इट फॉर्म्ड वेन लायट रे डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट. सो लायट रेज आसता पळय ती इंटरसेक्ट जायना आफ्टर रिफ्लेक्शन, बट दे अपियर टू डायवर्ज. डायवर्ज म्हटल्यार कितें? वॉट इज द मिनींग ऑफ डायवर्ज? डायवर्ज म्हटल्यार पयस वता. It appear to diverge from the mirror. Image formed by the example is image formed by the plane mirror. It is always erect. Okay, now see this is a mirror, correct? This is a mirror. So the object of an asa. So you will understand this concept from this diagram. So this is the object. So this is one incident ray. This is another incident ray. So from here the light epe hanga reflect zali, diverge zali. From here इपैकी हांगा लाइट जाली. सो हांगा कितें म्हटला? रे ऑफ लाइट वेन डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट. सो हांगा खंय तरी इंटरसेक्ट जाता? ना. बट फ्रॉम दिस पॉइंट समज तुम्ही हांगा लाइन ड्रॉ केली, दॅट इज वी कॉल इट एज अ वर्च्युअल रे. सो अशी समज तुम्ही वर्च्युअल रेज ड्रॉ केली फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, इट विल मीट एट वन पर्टिक्युलर पॉइंट आणि तुजो इमेज हो पळय हांगा फॉर्म जातलो. दिस इमेज इज कॉल्ड एज अ वर्च्युअल इमेज. Correct? This image is called as a virtual. This is a mirror. Okay, object तुझा हांगा आसा. Okay, so हांगा incident ray. This is called as point of incidence. Correct? And by following the law of reflection, you have a normal ray, incident ray, and a reflected ray. So reflected ray, this reflected ray does not meet. ही अशी पयस वयता, ही हांगा पयस वयता पळय. So meet जावपाना. But when you draw the virtual ray, this is inside the mirror. Virtual rays, it will meet at one particular point and the image will be formed, and this image is basically a virtual image. Real image कितें जालें? So you have a eye over here, so your image is formed in the retina, on the retina of the eye. So that is a real image. Okay, समज फॉर एक्झाम्पल तुम्ही हांगा स्क्रीन सुद्धा दवरिल्लो, हांगा एक स्क्रीन दवर, असो एक वायट स्क्रीन दवर. सो हांगा मिरराचेर रिफ्लेक्ट जावन तुमकां हांगा एक इमेज मेळटलो. ओके, यू कॅन डू दिस एक्सपेरिमेंट. कितें करा? टॉर्च घेया आणि इन्सिडंट ऑन द मिरर आणि दुसऱ्या साइडीन एक प्लेन पेपर दवरा, सो दॅट यू विल सी द सेम लाइट ऑन द अदर साइड. सो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, राइट? सो दॅट इज अ रियल इमेज, वेर इज दिस इज अ वर्च्युअल इमेज. क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्युअल. एंड इरेक्ट म्हटल्यार हांगा स्ट्रेट, द स्ट्रेट पोजिशन, दॅट्स अ इरेक्ट इमेज. नाउ image formed by the plane mirror. कितें आसता? इमेज जेन्ना फॉर्म जाता in plane mirror, image is erect. This is very important. Image is erect. Image is of same size as an edge of object. समज तुम्ही आता एक आरशाच्या मुखार उबे रावता, 1.5 फुटाचो कोण मनीस आसतलो, तो तुका थंय कितें 5-6 फूट दिसतलो ना. तो 1.5 फूट आसल्यार 1.5 फूटच उरतलो, चड व्हडलो जावपाना.
व्हडलोच जावपाना. सो it says that it is of same size as the object, appears to be at the same distance from the mirror as the object is in front of it. म्हटल्यार कितें हे पळय, हांगा जो डिस्टन्स आसा फ्रॉम मिरर टू ऑब्जेक्ट, युअर इमेज विल बी एट द सेम डिस्टन्स एंड इट इज लॅटरली इन्वर्टेड. म्हळ्यार ते रायटाचो लेफ्ट दिसता, लेफ्टाचो रायट दिसता, वायस वर्सा, दॅट इज अ लॅटरली इन्वर्टेड एंड द वर्च्युअल इमेज एंड इट द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल बी वर्च्युअल. So let's move to the next part. So since we have understood about the mirror, plane mirror, there was other type of mirror, that is a spherical mirror. So the next part we will see what will be the spherical mirror.